हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं हूं विवेक गढ़वी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विवेक से। दोस्तों, आज मां आवड़ मां के मंदिर के पुनः प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का पहला दिन है और साथ में हम आ चुके हैं यहाँ पे मां सोनल के मंदिर पे। पूरा कार्यक्रम जो रूपरेखा मैंने आपको बताया, जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाले हैं उसकी पूरी रूपरेखा भी मेरे चैनल के माध्यम से आपको मैं ज़रूर पहुँचाऊँगा। और साथ में हमारे साथ जो मेन लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा समय दिया है इस पुनः प्राण प्रतिष्ठा मंदिर के कार्यक्रम में, वो मेरे साथ हैं। तो आइए उनसे भी थोड़ी बात करते हैं और जानते हैं और आने वाले कार्यक्रम की। आज पहला दिन है, बहुत ही हर्ष है, लेकिन हाँ, सारे कार्यक्रम की जानकारी ज़रूर आप तक पहुँचाएंगे। तो जयन भाई, नहीं आप ही बोलिए बिंदास हिंदी में मेरे साथ, और गुजराती में भी बात करेंगे, हिंदी में भी बात करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस समझ पाए। तो जयन भाई, आज तक क्या कार्यक्रम अभी तो महाप्रसाद की तैयारी हो रही है, साथ में उससे पहले क्या क्या कार्यक्रम हुए, तो आप थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। आज सुबह से आवड़ चौक में जो हवन हो रहा है, 3 दिवसीय महोत्सव का आज पहला दिन, और शुरू में दीप प्रागट्य का जो शुरुआत हुई, उसके बाद हवन अभी तक चला। उसके बाद बाकी का जो भी प्रोग्राम होगा, सांस्कृतिक प्रोग्राम और लोक डायरा, भजन, रास, ये सब ऐसी सोनल माँ मंदिर का जो परिसर है वो विशाल है, इसीलिए सब प्रोग्राम सोनल माँ मंदिर में रखे गए हैं। और आज सुबह से यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम छोटी बालिकाओं ने जो तैयार किया था, वो अभी यहाँ पे खूब अच्छी तरीके से उसको पेश किया गया। अब जो मध्यांतर का टाइम है, हम सब अभी प्रसाद के लिए यहाँ से प्रयाण कर रहे हैं। इतने में आपने हमें बुलाया, आपके चैनल विवेक स्वे के माध्यम से ये मैं बताना चाहूँगा सब दर्शकों को कि यहाँ पे जो प्रोग्राम अभी होने वाले हैं, तो दोपहर के बाद हमारी जो काठड़ा गांव की गुजरात भर में नहीं पूरे देश में फेमस हुई सतरंग जिसको कहते हैं, वो डांडिया रास का एक भाग है, लेकिन वो प्राचीन है, आज की डांडिया की तरह नहीं है। वो इधर 3 बजे रजू होगा, प्रस्तुत किया जाएगा, और उसके बाद जो कुछ भी थोड़े बहुत अभी सम्मान बाकी है वो भी किए जाएंगे। और इसके बाद भव्य दायरा लाखन सिंह भाई गढ़वी उसके मुखारत से पेश किया जाएगा। सभी धर्म प्रेमी जनता उनकी आतुरता से इंतज़ार कर रही है। खूब खूब आभार आपका। बस मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, आज 28 तारीख, लेकिन उससे पहले 25, 26 और 27 3 दिन जो कार्यक्रम जो मैंने अपने चैनल पे डाला है, एक पूरे प्रोग्राम को किस तरह से बखूबी रूप से हम उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, वो पूरी प्लानिंग पूरी समिति ने की है। और उस प्लानिंग के तहत जो भी सम्मान के कार्यक्रम हैं वो आगे 3 दिन हो चुके हैं। वो ऑलरेडी आपका प्यार उन वीडियोज़ पे बहुत सारा मिल रहा है, और आगे की जानकारी भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको देता रहूँगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आवड़ मात की जय। Namaha
मुच्यते अस्यैवः परानो भगवो भव यन्दनो कपदिनो विशल्यो बाणवां पुता परेशत्नशिरादिकव आपुरुषरिकन्दभिः हेतिर्मी दुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तया सुनाक्षुवदधर्मैष्मया परिभुजा ते धन्वनो हेतिरस्मान् गणितवस्वतः अभूतैव विष्णवारे अश्वन्निरेहितम्मा बालः सवत्सवायो वायुबालस्य आस्मिनाः शीतः शीतचूर्णसेन्द्राय वसोदय घ्राणा अवलिका रुद्रान् बहुरूपाः पाचन्याः गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेन्द्रतनया तटपणपति शिप्रा मित्रवती महासुरनदी ख्याता गया गंडकी पूर्णा पूर्णजले समुद्र सहिता स्नानं सदा भूर्भुवस्वः सन्मुखे स्थितदेवतायै नमो नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्ते वस्त्रं તમારી આગળ દેવતાઓને શુદ્ધ સ્નાન કરાવી શુદ્ધ વસ્ત્રમાં પ્રભુજી જો કે આપણે સૌ ગાય અને સારી થાળી વિરાજમાન કરે અને આતે અગિયા કરો રતો નાળા ચડી જો ઢોકળો બંધો કે માળા વારે દી દેવતાએ કે ફેરાવી દો પુણ્ય સિંહ ओम युवा स्वासाः परिभीत आगात् सवत्रियान् भवति जायमान् मंदिराशकवयं देशस्य पुरुषा शादिकेशो मे लोकरज्जानिवारिणे देववादिदेवप्रियं वासुदे प्रतिगृह्यता स्वः भगवते श्री आवाहितस्थापित देवताये नमो नमः वस्त्रोपवस्त्राणि समर्पयामि वस्त्रोपवस्त्रान्ते एक चमची पानी खाली कर दीजो आचमन के जलम समर्पयामि हाँ वरी पाछी चमची खाली कर दी जेम के देवता गणपति नारायण शिव जी के जलोय बुद्धि देवता ने दावे खबेते ये जलोय पर समर्पित कर चली जा ओम यज्ञो पवित्रं परमं पवित्रं प्रजापते सहजं पुरस्तात् आयुष्यमगरं प्रतिमुच्च सुमरं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः यो पवित्रे नोपनहियामि माता जी ने दावे खबेते आलो जो देवता ने दावे माता जी ने उपवीतांते सूत्रे वो चांदो कर दीजिए श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विवेकनं सुरश्रेष्ठ चंद्रनं प्रतिगृह्यता देवता के शुद्ध चांदो की बिटिया चोखा पंचम शरीरा ओम भूर्भुवस्वः अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमात्रा सुशोभिता भक्त्या गृहाणं परमेश्वराय नमो नमः ग्रंथं समर्पयामि पुष्पमालिकामस्ति वा पुष्पम् अथमे फुलगिरिगिंजा मल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वै प्रभो मयादिनानि पुष्पाणि पुष्पाणि प्रतिगृह्यता नीतानि पूजार्थं पुष्पं प्रतिगृह्यता देवताओं चरणमा ये पुष्प स्थापित कर देजो पुष्पाणि समर्पयामि जेवटे भगवान विष्णु ये तुलसी दल अर्पण करछी जेवटे गणपति महाराज श्री छबर अर्पण करछी जेवटे शिवजी ये बीड़ी पत्र अर्पण करछी नवे ते खाली फूल अर्पण करछी जातो कहतो ओम भूर्भुवस्वः तुलसी है रूपां च रत्न रूपां च मंजरे ओम शब्दाभ्यं अर्पयामि हरिप्रिया भूर्भुवस्वः काण्डात् परोहन्ति परुघः परुघस्वरी देवानो दुर्भेरणं साक्षेण सदेन च त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं निजनाम संहारं एकविधं शिवार्पणं भूर्भुवस्वः भगवते श्री आवाहितस्थापित देवताये नमो नमः तुलसी पत्रं समर्पयामि सर्वसौभाग्यद्रव्ययुक्त पुष्पं अभिरं च गुलालं च जवाचन्दनमेव च युक्तं सौभाग्यं प्रतिगृह्यता भूर्भुवस्वः भगवते श्री आवाहितस्थापित देवताये नमो नमः सर्वसौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि हाँ ये आओ तो बिल्कुल वाली थाली है इनको फुलगरी इनको गुड़ इनको फिर चने के पास आना चाहिए सर्व सौभाग्य द्रव्याणि तुलसी
मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते मां नारायणी नमोस्तुते मंगल निराजनम निराजयामि जलेहि शीतलीकरणं यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे पुष्पैः अस्ताभ्यां देवाभिवन्दनं બધા દેવતાઓને આરતી આપી ત્યારબાદ તમે બધા આપણી આરતી લઈ લેજો દેવાભિવંદનમ આત્મરક્ષણાર્થે આત્માભિવંદનમ આપી દીધા પછી બેસી હાથ ધોઈ જજો હા પછી हृदय भवतु कोमलं चक्षुर्भवतु निर्मलं अरार्तिक्यं प्रदानेन मेधार्भवतु मङ्गलम् ભગવાન સ્વાહા બડે જ ના આરતી દે બુધે પર પૂજ્ય મારતે હોય હોજા બસ આપે પછી પાણી ચમચી ભરે જેમણે આટલી પાણી એ વ્યવસ્થા કરી દેજો હા ભલે આવી જાઓ બધા એક એક યજમાન બધા ચપણો પગ અંદર મૂકીને ઓમ દ્યૌ શાંતિ અંતરિક્ષગો શાંતિ પૃથ્વી શાંતિરાપહયંતિરો હૃદય શાંતિ વરદવદય શાંતિર્વિશ્વે દેવાઃ શાંતિર્બ્રહ્મ શાંતિ સર્વકો શાંતિ શાંતિરેવ શાંતિ શામા શાંતિરેધિ ઓમ મહાશ્રીમત્પંકજ વિષ્ટરો હરિહરો વાયુર્મહેન્દ્રો નલા ચંદ્રો ભાસ્કર વિત્તપાલ વરુણા રેદાદિપાદિગ્રહ પ્રદ્યુમ્નો નલસુવરો ગિરિશતો चिन्तामणि कौस्तुभ સ્વામી शक्तिधरस्य लाङ्गनधरा कुर्यात् सदा मङ्गलम् વાલ્મીકઃ સનકઃ સનંદ
જય માતાજી મિત્રો, હવે આપણે ગુજરાતીમાં વાત કરશું કારણ કે આપણે ગુજરાતમાં રહીને આપણે ગુજરાતની ભાષાને પણ થોડુંક માન દેશું ને હવે હિન્દી બોલવાવાળા તો ગુજરાતી તો સમજે જ છે. દોસ્તો હવે આપણે આવી ગયા છે અહીંયા મા સોનલમાના મંદિરે, જ્યાં મા અન્નપૂર્ણાનું દર્શન થઈ રહ્યું છે ને જે પણ આપણો આવડમાનો 3 દિવસનો પ્રોગ્રામ છે એનો જમવાનો મહાપ્રસાદનો અહીંયા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે સોનલમાના મંદિરે. સાથે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો પણ અહીંયા રાખવામાં આવ્યા છે. દોસ્તો અત્યારે આપણે મળી રહ્યા છે મહારાજ જે આપણા છે અહીંયા રસોઈમાં, એમના સાથે તો ચાલો એમનો પરિચય લઈએ, સાથે શું વ્યવસ્થા કરી છે અહીંયા 3 દિવસની મહાપ્રસાદની એની જાણકારી એમના પાસેથી લઈએ. તો મહારાજ આપનું નામ ને આપ ક્યાંથી છો ને આપણે કેટરસનું નામ બી જણાવજો. મારું નામ દિનેશ મહારાજ છે. હરિઓમ કેટરસનો માલિક છું. ગામ બાગ, તાલુકો માંડવી, કચ્છ. જી, તો આ 3 દિવસનો કાર્યક્રમનો તમે કેવી રીતે વ્યવસ્થા કરી છે ને શું પબ્લિકનું એસ્ટિમેટ તમને મળ્યું છે ને કેવી રીતે રૂપરેખા તમારા રાજનું તમે સેટ કર્યું છે એ જણાવશો. 3 દિવસમાં મહાપ્રસાદનું આયોજન 2 ટાઈમનું રાખેલો છે, બપોર અને સાંજ. એમાં રોજના બપોરના 2500 થી 3000 માણસ થાય, સાંજના 2500 3000 માણસ સાંજના થાય. 3 દિવસનો 20,000 માણસનો ટાર્ગેટ અમારો રાખેલો છે રસોઈનો. એમાં રસોઈમાં 2 મીઠાઈ, 2 ફરસાણ, પૂરી, શાક, દાળ, ભાત, 2 ચટણી, છાશ એ પ્રમાણેનો છે. સાંજના બધો એક મીઠાઈ, 1 ફરસાણ એ ટાઈપનો સાંજના છે. આ પ્રમાણે કુલ 20,000 માણસનો અમારો મહાપ્રસાદ બનાવવાનો 3 દિવસમાં આવશે. તો મિત્રો આપણે સાંભળ્યું કે 3 દિવસમાં 20,000 લોકોનો રસોડાનો અહીંયા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આપણા દિનેશ મહારાજ ઘણા વર્ષોથી કાટલામાં પોતાની સેવા આપતા રહ્યા છે ને હજી પણ આપશે. સાથે સાથે ને શું રસોડામાં આ વખતે મેં બપોરનું પ્રસાદ, સાંજનું ને આવતા 2 દિવસનું એની પણ આપણે જાણકારી લેશું ને કાઠડા જે કાઠડાના નિવાસસ્થાની છે લોકો છે એ લોકોએ કેટલું ખૂબ સરસ આયોજન કર્યું છે મહાપ્રસાદનું, એની પર જાણકારી આપણે જરૂર લેશું. તો દિનેશભાઈ આપણે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને અમને બધાને પ્રસાદનો રસપાન કરાવવા માટે. તો ચાલીએ હવે આપણે દર્શન કરીએ પ્રસાદ પરસવાવાળાનું અને સાથે પ્રસાદ લેવાવાળાનું. જય માતાજી. રસ્તે